Hi, Assalamualaikum. In this video, we are going to discuss question number 4 until question number 8, Camp Clone. For question 1 until 3, I discussed in the previous video. Question number 4 is about deduce. Keyword deduce ni maksudnya ialah daripada statement, statement yang diberi, you kena deduce the structure, So, you kena buat deduction, alright. So, this one, saya suggest you buat dalam bentuk table, You tulis dia punya statement yang pertama, lepas tu you deduce, dan yang ketiga you lukis dia punya structure, So, for example, compound R, So, compound R ni dia react with hot acidified potassium permanganate, So, yang react dengan potassium permanganate ada banyak, Tapi dia ada banyak tau yang react ni. Dia boleh jadi siapa? Dia boleh jadi alkohol, boleh react dengan hot potassium permanganate. Lepas tu you ada carbonyl. Carbonyl also aldehyde also boleh react dengan hot potassium permanganate. Alright, dia mengalami oxidation. But then dia bagi tahu kat sini produce 3,3-dimethyl butanoic acid. Kalau alkohol, dia boleh buat butanoic acid. You punya aldehyde pun boleh buat butanoic acid. Boleh buat carboxylic acid. Tapi dia bagi tahu ada carbon dioxide and water. So, yang dapat carbon dioxide and water ni cuma daripada alkene. Alkene tu bila you putus, dia boleh dapat carboxylic acid, carbon dioxide and water. So, jadi you kena tulis ni dekat deduction tu, make sure that you tulis apa dia punya homologous series and kenapa you cakap dia adalah alkene. Alright. And then, bila you tengok kat sini, you nak kena tahu juga, kalau bila you tahu alkene, you kena tahu dia punya position of you punya carbon number 1 di mana. So this one will be at carbon number 1. Kenapa carbon number 1? Sebab you punya carbon double bond bonded to 2 hydrogen atom to produce carbon dioxide. Bahagian yang ni dia akan mengalami oxidative cleavage, dia akan menghasilkan carbon dioxide and water. While bahagian ni yang ada satu hidrogen ni, bila dia buat cleavage, you akan dapat dia carboxylic acid. Alright. So, yang ni you kena tahu. You kena bagi tahu reason. Kenapa you deduce dia at carbon number 1. And then untuk S pula, this is the statement. Alright. So, ni statement dia. So bila you baca statement ni, as decolorized reddish brown of bromine. So yang ni akan ada banyak yang boleh bertindak balas dengan bromine. But then dia bagi tahu kamu in the presence of sunlight. In the presence of sunlight ada UV. So bila ada UV ni, biasanya tindak balas dia adalah tindak balas alkene. Alright, betul ke tak betul? So dia bagi tahu kamu produce bromochloropentane. Logik lah kan? Kalau you ada you ada cyclopentane, bila dia bertindak balas dengan bromine in the presence of UV, nanti apa yang akan berlaku? Bromine ni akan substitute one hydrogen. Substitute with one hydrogen, so you akan dapatlah bromocyclopentane. Alright. Jadi, daripada statement ni, you boleh deduce that the homologous series is the cyclic alkane. Alright. Kenapa cyclic alkane? Because they decolorize the bromine when treated
with bromine in dichloromethane and produce bromochloropentane in the presence of sunlight. Okay. So deduce ni mesti yang pertama you kena bagi tahu dia punya, you kena deduce dia punya homologous series. Okay. And you bagi tahu reason kenapa homologous series itu adalah alkene ataupun cycloalkene and so on. And then kalau ada functional group, you kena bagi tahu functional group itu berada di mana. Okay, dan kenapa kamu cakap berada di situ. Right. So itu teknik untuk menjawab soalan deduce. Okay, next question. Question number 5. Okay, before that, soalan ni dia ada 5 markah. Okay, so this question will be 5 marks. Okay, 5 mark kat mana? Okay, it will be, soalan minta kamu deduce the structure of R and S. Okay, so correct structure untuk R and S will be 1 mark. Okay, you punya deduce ni semua betul will be 1 mark and this one will be 1 mark. Maksudnya you bagi tahu kenapa cyclic alkene. Kenapa alkene? Kenapa dia at carbon number 1? Semua kena bagi tahu. Baru you dapat 1 mark. Okay. So and the 5th mark, okay, maka yang kelima adalah dekat sini. Yang bila dia minta pada kamu the IUPAC name. Okay. So this one will be the IUPAC name untuk your R. Okay. So settle for question number 4. Okay, next for question number 5. Question number 5 is about benzene. Okay. So benzene ni macam tadi saya cakap, most probably setiap soalan akan ada mekanisme untuk benzene sebab markah dia banyak, 7 markah. Alright. So now dia minta kamu yang pertama write the equation. So equation apa? Equation for the formation of compound G. Compound G ni terhasil daripada benzene react with 2 bromopropane to form compound G. Okay. So kat sini you boleh nampak dah yang saya highlight ni. Kalau dia minta equation, maksudnya kena ada reactant, kerana ada product and side product, region and condition. Semua kena ada. Okay. So this one dia bagi benzene. Okay. This is you punya reactant lah. Okay. This is you punya region and condition. You punya product. Okay. And this is side product. Semua betul. Baru you dapat 1 markah. Okay. And the next one, dia minta kamu name the compound G according to the IUPAC name. So this is compound G kamu. So this is apa? Isopropyl. Dia ada 3 carbon. Okay, so this one will be isopropyl. Okay. So you akan dapatlah isopropyl benzene. And next dia minta kamu give the function. Okay, so kalau give the function ni mostly you akan dapat 1 mark lah. Okay, so function catalyze untuk this reaction will be to increase the polarity of you punya haloalkane to form electrophile. Okay. So, ni dia. Ni you punya catalyze. Catalyze kamu ni, apa fungsi dia? You tengok untuk mekanisme ni. So, kalau kamu tak ada catalyze, macam mana you nak dapat electrophile? Okay, macam mana you nak dapat electrophile? So, you kena ada catalyze. Barulah nanti catalyze ni dia akan increase the polarity. Okay, the polarity of this compound. Okay, macam mana boleh increase ni? You nampak tak ada charge positive, ada charge negative. So, dia increase the polarity of you punya haloalkane to form electrophile. Okay, dia increase polarity. Okay, dia increase polarity kat sini. Okay, bila dia increase polarity ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi benda ni. So, daripada benda ni, dia boleh form electrophile. Okay. So, itu fungsi catalyze you punya AlCl3. Alright. Selain daripada AlCl3, you boleh je guna AlBr3. Tak ada masalah.
Okay, and next, dia minta kamu write the mechanism for the reaction. Okay, so mechanism ni you kena buat betul. It will be 3 step untuk you punya Friedel-Crafts alkylation. Alright, so the first step, it will be bromine ni dia ada lone pair elektron, and aluminium ni dia charge positif. Jadi elektron akan bergerak daripada bromine attack you punya aluminium. So you akan dapatlah di sini will be Lewis acid complex. Okay, this acid complex ni dia akan decompose untuk menghasilkan electrophile. Okay, jadi bromine ni dia akan attract elektron ke arah bromine. So you akan dapatlah di sini will be okay, so dia tak dapat AlCl4 sebab saya guna bromine. So di sini will be AlCl3, and then you ada Br minus. Okay, itulah yang you akan ada. Okay, ataupun kalau you nak lagi mudah, okay, you boleh buat macam ni. You jangan guna AlCl3, you guna siap-siap di sini AlBr3. Okay, AlBr3 ganti dengan AlCl3. So kalau di sini AlBr3, nanti you akan dapatlah di sini will be AlBr4 negative. Okay, so next apa yang berlaku ialah bila you dah dapat electrophile, make sure that kita pergi step tu, you punya pi elektron yang ada dalam benzene ring ni yang akan attack you punya carbocation ion. So you akan dapat aranium ion, and aranium ion ni dia ada double bond, so dia akan berlaku resonance. Alright, and next adalah step 3. Step 3 pula, you punya Al, kita tukar tadi Br4 kan. Okay, Br4 dia akan attack hydrogen ni. Dia attack hydrogen. Okay, so jadi apa yang berlaku, elektron ni akan masuk balik dalam benzene ring. So you dapat this bond. Alright, so markah dia will be untuk step 1 1 markah. Okay, step 1 will be 1 mark. Okay, step 2 ni you dapat 2 markah. 1 markah di sini. Okay, arrow ni betul. Second mark, and markah resonant aranium ion ketiga, dan markah untuk step 3 will be yang keempat. Alright, yang lagi 3 will be pada you punya equation tadi. Markah yang kelima, markah keenam IUPAC name, and markah yang ketujuh adalah function of your catalyst. Okay, settle for question number 5. Now question number 6. Alright, so question number 6 is about haloalkene. Alright, so untuk haloalkene pun, it will be, this question is about 1 bromopropane. 1 bromopropane react with sodium ethoxide to produce compound A. Okay, so dia suruh kamu write the chemical equation. Alright, so write chemical equation, maksudnya you ada, this is you punya reactant, this is also you punya reactant. Compound A ni you punya product. Bila dia minta equation, you kena tulis semua lah. Okay, so di sini you punya reactant. Okay, this is should be apa? This is you punya primary haloalkene react with strong nucleophile. Okay, so you dapat compound A, and nanti apa yang berlaku ialah you punya nucleophile, this nucleophile akan ganti tempat bromine. Okay, so you akan dapat side product dia will be NaBr. Okay, so sebab dia tulis
produce compound A, make sure that you label di sini ada compound A. Okay. And next, dia minta kamu state the type of mechanism involved. Alright. So, nak tahu mechanism, you kena based on dia punya class of alcohol. Okay. So, remember kalau SN1, dia ada apa? 1, 2, 3. This one will be unimolecular first order, two-step, and dia favor tertiary haloalkane. And SN2 will be 211, which is the bimolecular and second order reaction. Dia ada one step and dia prefer primary haloalkane. So since that you punya haloalkane adalah primary, so dia akan carry out SN2. Okay. So dia minta state the type of the mechanism. It will be bimolecular nucleophilic substitution reaction SN2. Okay. And dia minta kamu punya reason. Okay, reason dia sebab dia adalah primary haloalkane with low steric effect. Okay. And react with strong nucleophile. Okay. So, and yang seterusnya ialah dia minta kamu mechanism. So, SN2, this one remember, SN2 dia cuma ada one step. And di sini dia ada apa? Dia bimolecular. Maksudnya, pada step pertama, rate determine step, dia kena ada dua molekul. 1, 2. Okay. And dia kena buat, you punya nucleophile kena backside attack. Okay. So dia attack daripada you punya oxygen, attack pada carbon. Okay. And then apa yang berlaku, you punya bonding electron carbon bromine dia akan bergerak ke arah bromine. Okay. And this reaction is slow. You akan dapat transition state, and transition state ni dia akan decompose sebab bromine ni akan keluar dengan cepat, so you akan dapat you punya compound A. Alright. And the last thing, dia tanya kamu if sodium ethoxide is replaced with ethanol. So ethanol ni will be apa? Weak nucleophile. Predict what would happen to the rate of reaction. Okay. So, this will predict saja. Jadi, logiknya, you tukar daripada strong nucleophile jadi weak nucleophile. Jadi, apa yang berlaku ialah you punya rate of reaction will be much slower. Okay. Since that it is a weaker nucleophile. Alright. So, 7 markah. 7 markah datang daripada mana? Okay. It will be, first of all, equation will be 1 mark. Make sure that equation you lengkap semua, okay? Termasuk you punya side product, okay? Kemudian dia tanya kamu type of mechanism. This one will be second mark. Reason will be the third mark, okay? And the fourth mark will be pada you punya mechanism. Mechanism ni akan ada 3 markah. So, this one, you punya first side ni semua betul. Okay, 1 mark. You punya transition state markah yang kedua. Okay. And this one, you punya tanda fast markah yang ketiga. Okay, slow dengan fast markah yang ketiga. So, you dah ada 6 markah. And dia tanya predict what will happen to the rate of reaction. Okay. So you cakap it will be slower sebab you guna weak nucleophile. This one will be markah yang terakhir. Okay. So you dapatlah 7 markah. Alright. Next question. Question number 7. Alright. So, for question number 7, this one is about alcohol, 5 markah. Okay. So, dia bagi pada kamu compound P. You tengok dekat sini, compound
C8H9Cl. So number of carbon is almost similar to the number of hydrogen. So kalau number of carbon similar to the number of hydrogen, you mesti dah tahu dia ada apa? Dia ada benzene ring. Okay, itu you punya first deduction. Alright. And then dia bagi tahu kamu react with aqueous sodium hydroxide. Okay. So kalau dia boleh dia react dengan aqueous sodium hydroxide, okay, NaOH, maksudnya you dah tahu dah Cl ni dia akan replace with OH to produce Q. So jadi Q ni will be alcohol. Alright. So both P and Q is optically active. Maksudnya dia ada apa? Dia ada chiral carbon. Alright. And Q react with alkaline iodine follow with acidification to produce O2. Okay. Kalau dia react with alkaline iodine, maksudnya dia ada apa? Dia ada methyl carbinol. Okay. So methyl carbinol dia react dengan alkaline iodine, maksudnya you akan dapat di sini break, so you akan dapat C double bond O, O minus dan juga CHI3. And dia kata follow with acidification. Jadi yang ni dia follow with acidification, you akan tambah hydrogen plus, so you akan dapat carboxylic acid. Okay. So dia suruh kamu draw sahaja structure, dia tak minta deduce, so you tak payah deduce lah. Okay. So P ni it will be kita dah tahu dia ada benzene ring dan dia ada chlorine. Okay. It might be this lah, dia akan dapat benda ni. Okay. So maybe you confused, you tak sure lagi. You tengok dia bagi tahu P and Q is optically active. So kalau you draw betul-betul, di sini you punya benzene ring. Okay. So you ada satu, di sini ada Cl, di sini ada CH3, and di sini ada hydrogen. So you ada chiral carbon di sini. Okay. So ada chiral carbon, dia adalah optically active carbon. And you kena kira lah semua 8 carbon. Dalam benzene ring ada 6 carbon campur dengan di sini 2 carbon. So total you akan dapat 8 carbon. Okay. So and then you replace you punya chlorine with OH sebab dia reacts dengan sodium hydroxide. Okay. Yang ni satu markah, this one will be the second mark, and dia bagi tahu Q react with alkaline iodine. Okay. So you akan dapat carboxyl group, and then you akan follow with acidification, you dapat carboxylic acid. So yang ni apa yang berlaku di sini, yang dia akan break. So dia akan break, maksudnya apa yang akan berlaku? Mula-mula react dengan iodine, it will be I2 excess, okay, dengan OH minus, alright. So nanti you akan dapat dulu macam ni sebenarnya keadaan dia. You akan dapat dulu C double bond O, O minus. Okay. Lepas tu dia follow with acidification. You akan dapat nanti di sini will be C double bond O, OH. Okay. Dapatlah you punya R. Maka yang ketiga. Okay. So, next dia minta kamu write the reaction equation for the formation of R to form Q. Okay. R from Q. Okay. So you nak buat equation, you boleh buat ada dua cara. Kalau you nampak dekat sini pun saya bracket huruf S. So you boleh buat the first option yang macam ni. Okay, you buat step 1
ada iodine, okay, in base, okay, and follow with hydrolysis. Ataupun step yang kedua, you buat satu-satu. Mula-mula you buat react dengan iodine, follow in base, okay, and then yang kedua you follow with acidification. Alright. Yang ni you tak nak guna H+, you nak guna H3O+ pun tak apa, sama je lah maksudnya. Dia bertindak balas dengan acid. Okay. So this one, iodine ni saya prefer kalau you letak excess. So it should be something like number 1, iodine excess. Okay. So you dah in base. Okay. Yang ni pun OH ni senang kita buat dekat atas arrow saja. It will be something like I2 excess. Okay, kenapa saya suka letak excess ni? Sebab actually dia macam mana? Start daripada alkohol, dia akan tukar dulu kepada karbonil actually. And then daripada karbonil baru dia tukar kepada C double bond O minus. So dia ada 2 kali tindak balas sebenarnya. So better iodine excess. Alright. So you boleh buat lah the first choice ataupun the second choice daripada sini lah, daripada Q. Lepas tu you tukar kepada carboxylate ion, okay, and then baru tukar kepada carboxylic acid, okay. And the last one, dia minta pada kamu chemical test to differentiate between Q and phenol, okay. So this is you punya Q, okay. So you punya Q ni adalah aliphatic alcohol, which is kalau you tengok this is secondary alcohol. So kalau you nak differentiate between secondary alcohol with phenol, you boleh guna Lucas, okay. Sebab Lucas, you punya secondary alcohol akan turn cloudy within 5 to 10 minutes. Alright. And you juga boleh guna phenol sebab phenol, you boleh juga guna test reaction with bromine water ataupun ferric chloride. Okay, sebab yang ni phenol akan ada positive observation, while you punya secondary alcohol Q tak akan berlaku tindak balas. Okay, so dia minta name saja, dia tak minta kamu explain. Kalau soalan ni tukar kepada explain, you kena ada equation dan juga observation. Alright. And lastly, for question number 8. Alright. So, question number 8 ni dia ada 7 markah. Okay. So, the first thing apa yang you kena buat ialah you kena flowchart dulu. You kena lukis dulu dia punya flowchart. Okay. Right. Flowchart tu, it will be start daripada compound A lah kan. So, compound A is an optically active alcohol. So, you dah tahu dah dia alcohol, you buat macam ni, okay. And dia ada bagi dalam molecular formula. So, you tulis maklumat yang dia bagi tu dalam flowchart. Okay, react with concentrated sulfuric acid. Okay, at 180 degrees Celsius. Maksudnya dia heat. Okay, so you akan form B, okay, which is you punya alkene lah, alkohol. Kalau dehydrated, dia akan jadi alkene, okay. And your alkene ni, dia beritahu ada cis and trans isomer, okay. And then compound A also react with hot acidified KMnO4 to produce C. Maksudnya yang ni dia buat apa? Dia buat proses oxidation, okay. So, bila oxidation of alcohol, you akan dapat apa sepatutnya? You akan dapat di sini adalah carbonyl. Okay. And this carbonyl react with 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay. Maksudnya dia confirm lah. Confirm dia adalah carbonyl. Tapi dia give the negative test towards the Fehling. Dia give the negative test towards the Fehling. So, kalau negatif maksudnya dia bukan
aldehyde. Jadi dia adalah ketone. Alright. And C react with Grignard reagent to yields D. Okay. So D ni adalah apa? Kalau you tengok sekarang. D ni adalah tertiary alcohol. Okay. So tertiary alcohol. Tertiary alcohol kalau react dengan you punya Grignard should be apa? Ketone campur dengan Grignard reagent, barulah you akan dapat tertiary alcohol. Okay. So the next one ialah dia bagi structure D. Okay. So dia suruh kamu determine the structure A, B, C and D with appropriate reason. Reason ni datang daripada mana? Datang daripada sini. Okay. Maksudnya you macam kena buat macam soalan nombor 4 tadi. Okay. And dia suruh kamu state the oscillation when A react with Lucas reagent. Okay. So kita determine the structure A, B and C. Alright. So A, right. Okay. Ada lari sikit, sorry ya. Okay. A ni dia bagi dalam soalan optically active alcohol. Okay. With C4H10O. So you dah tahu dah dia punya functional group adalah alcohol. Okay. Sebab apa dia bagi tahu adalah alkohol. C4H10O. Okay. So now kita buat dulu, alright. 1, 2, 3, 4. Tapi dia bagi tahu dah optically active. So kalau you letak OH di sini, you takkan dapat optically active. Okay. So you kena ubah kedudukan. Okay. Kalau you letak OH di sini, you boleh dapat optically active compound. Alright. So yang ni ada hydrogen. Okay. So di sini CH3, yang ni adalah CH2, CH3. So you dapat 4 different group of atom attached to carbon. So it becomes optically active compound. Okay. So jadi you punya functional group position will be at carbon number 2. Sebab apa? Dia adalah optically active alcohol. Okay. So yang ni you kena tulis, this one pun you kena tulis. You kena bagi reason apa homologous series and you kena bagi reason untuk position of you punya functional group ataupun you punya substituent. Okay. And then dia bagi tahu kamu B. B pula ialah apa? It will be optically active alcohol B react with the concentrated sulfuric acid to form compound B. So you dah tahu dah daripada alkohol buat dehydration you akan dapat alkene. Okay. So jadi you tahu dia alkene sebab apa? Sebab dia react with concentrated H2SO4 heated to form compound B. Okay. So you dah tahu dah dia adalah alkene. So you boleh letak alkene. Okay. And then you nak tahu juga alkene ni dekat mana? Okay. Sebab kalau you tengok dekat sini, kita tengok you punya alkohol ni, dia ada dua possibility. Bila you remove OH, you sama ada you akan dapat, you boleh remove hydrogen ni. So nanti you akan dapat 1, 2 double bond dekat sini C. Okay. Ataupun lagi satu possibility ialah 1, 2, 3, 4 you remove hydrogen di sini, OH dan hydrogen di sini. So you akan dapat double bond kat sini. Alright. So ada dua produk daripada dehydration of alcohol. So yang mana satu B? Okay. So it will be a wonder. Okay. Tapi dia bagi tahu dekat sini dia boleh form cis and trans isomer. Untuk struktur yang bawah ni tak dapat form cis and trans isomer. Sebab apa? Ada dua hydrogen attached to the same
carbon-carbon double bond. Okay, so this one cannot be B. Alright, yang ni boleh dapat B sebab you dapat two different atom attached to the carbon-carbon double bond. Okay, so jadi struktur yang atas tu yang boleh dapat boleh form cis trans isomer. Okay, so jadi you punya struktur B will be 1, 2, it will be CH3 H, CH3 H. Okay, you boleh lukis macam ni. Ataupun kalau you tak nak lukis macam saya lukis ni saya lukis cheese kan. Kalau you nak lukis biasa pun tak apa je. Okay, 1, 2, 3, 4, double bond di sini. Ada hydrogen, yang ni ada CH3, yang ni hydrogen, di sini CH3, tak apa. Okay, tapi the reason ni semua kena tulis. Okay, and reason ni deduction ni mesti datang daripada statement yang soalan bagi. Alright, and the next one will be C. Okay, so C pula ialah dia bagi tahu kamu compound C which can react with 2,4-dinitrophenylhydrazine but does not react with toluene. Okay, so C can react with 2,4-dinitrohydrazine bermaksud dia adalah carbonyl tapi tak react with toluene. Maksudnya dia adalah ketone. Okay, so you dah tahu dah dia adalah ketone. Ketone will be kiri kanan dia ada alkyl group. Okay, the reaction between C and Grignard reagent D yields compound E. Okay, so you punya D ni it will be apa? Okay, dia ada 3 karbon lah kan? Macam mana you tahu 3 karbon? Alright, you tengok kat soalan ni. This question, dia bagi tahu dah Grignard kamu. Grignard kamu ni ialah ni kan. Okay, this is you punya Grignard. Grignard kamu ni ada berapa karbon? 3 karbon. Okay, 3 karbon ni datang daripada mana? Datang daripada sini. Okay, it will be kalau saya lukis, it will be CH3 campur dengan CH, you ada MgCl, CH3, okay. Ini you punya 1, 2, 3. Okay, 3. Okay, 3 will be okay, so you punya ketone ni will be yang ni lah. Ini bahagian ketone kamu yang ada carbonyl ni. Okay, so maksudnya dia akan tambah dengan step number 1 will be 1, 2, 3, 4. So CH3, CH2, C double bond O, CH3 follow with you punya hydrolysis CH3O plus. So barulah nanti apa yang you akan dapat ialah double bond ni akan expand, right? So dia expand, you akan dapat CH3, CH2, C double bond akan expand. Okay, CH3. Pada O ni you akan letak OH, and bahagian bawah yang you expand ni you akan letak alkyl group that attached to your Grignard. So you akan dapat CH, CH3, CH3. Okay, so simple, dapatlah ketone campur dengan Grignard reagent dapat alkohol. So this is your ketone. Okay, so jadi C ni it will be a ketone sebab yang tadi ni. Okay, so double bond at carbon number 2. Alright, sebab barulah you akan dapat compound E. Jadi kita lukislah dia elok. It will be 4 karbon. Okay, so di sini will be CH3, CH2, CH3.
3. Okay, you dapatlah ketone. Alright. So, soalan ni dia minta kamu determine dengan reason. Okay. So, jadi every structure you dapat 1 mark. Okay. And then complete dia punya di sini 1 mark. This one will be another mark. And this one will be another mark. Okay. So, ingat ya, deduce ni you kena bagi tahu reason untuk homologous series. Okay. And kalau ada functional group, you kena bagi tahu kenapa itu position dia. Alright. And then last question untuk chapter number 8, it will be soalan minta observation when A react with Lucas reagent. So, A ni tadi you dah tahu dah. A will be 1, 2, 3, 4. A, OH di sini. Okay. A bukan ada 4. Okay, betul tak? A kat sini. So, A ni adalah secondary alcohol. So, bila dia adalah secondary alcohol, kalau react dengan Lucas reagent, you akan dapat Claudius solution form within 5 to 10 minutes. Okay. So, that's all for video today. Okay, thank you very much. I hope you learn something lah. Especially dalam video ni, sebenarnya saya nak ajar kamu keyword ni. Apa yang you kena buat kalau deduce. Apa you kena buat kalau dia minta state. Okay. Apa you kena buat kalau dia minta observation. Apa you kena tulis kalau dia suruh kamu write equation. Okay, itu je. Okay, so kita jumpa lagi. So, it will be about 10:15. Kalau terlambat pun, maybe sebab saya tengah uploading. It takes longer time to upload. Okay, so that's all. Thank you very much. Bye-bye.